নমস্কাৰ কম্পিটিশন কেয়াৰ নিউজপেপাৰ মেড সিম্পললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ডিসকাস কৰিম 4 অক্টোবৰৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস আৰু আজি 1 নম্বৰ টপিকটো হ'ল এই 2024 বৰ্ষৰ 1 নম্বৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ তো আপোনালোকে মিস নকৰিব ভিডিওটো শেষৰলৈকে চাব ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস আছে যেনেকৈ নম্বৰ 2 ইণ্ডিয়া ৰিজেক্টস USCIRF report Chagos Archipelago, Prime Minister's Internship Scheme, Honey Badger, MPC মানে হৈ গ'ল 5-star important. এতিয়া প্ৰথমটো হ'ল Classical Language Status for Assamese. এতিয়া মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত অভিনন্দন জনাইছো আমাৰ ভাষাটো এটা ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস পালে GS1 আৰ্ট এন্ড কালচাৰ ফলপা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট GS5 তো অসমৰ যিখন পেপাৰ আছে তাতটো আপোনাৰ ফুল লেংথ মেইনছৰ কোৱেশ্চন এটা আপোনালোকে ৰেডি কৰিবই লাগিব ইয়াৰ ওপৰত ইউনিয়ন ক্যাবিনেট কি কৰিলে ইউনিয়ন ক্যাবিনেটে আসামিজ বেংগলী আৰু আদাৰ্ছক Classical language ঘোষণা কৰিলে Prime Minister Narendra Modi conferred classical language status to 5 languages Assamese, Bengali, Marathi, Pali আৰু Prakrit Assamese, Bengali, Pali, Prakrit, Marathi Union Minister Ashwini Vaishnave highlight কৰিলে cultural আৰু historical significance of this recognition এই পাঁচটা আপোনালোকৰ কাৰণে মনত ৰাখিবলগীয়া অসমীয়াটো আপোনালোকৰ মনত ৰৈ গ'ল বাকি চাৰিটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব পুৰণা ল্যাঙ্গুৱেজ Pali, Prakrit Bengali অসমীয়াৰ লগতে কি আছিল বেংগলী আৰু ইফালে মাৰাঠী ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজেস কি হয় কাস্টোডিয়ানস অফ ইন্ডিয়াস এনশিয়েন্ট কালচারাল হেৰিটেজ ৰিফ্লেক্টিং এসেন্স অফ আ কমিউনিটিজ হিস্টৰিকেল মাইলস্টোনস আৰু এই স্ট্যাটাসটোৱে কি কৰে এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটিজ বঢ়ায় কিহত বঢ়ায় একাডেমিয়া ৰিসাৰ্চ ট্ৰান্সলেশন আৰ্কাইভিং পাবলিশিং আৰু ডিজিটেল মিডিয়া তো এটো কাৰণে আমাৰ অৰ্থনৈতিক ভাৱে আমাৰ লাভ আছে 2004 ত এই ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ ক্যাটেগৰীটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল আৰু তামিল ফাৰ্স্ট ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল তাৰ পিছতহে সংস্কৃত তো আপোনালোক ফাৰ্স্ট কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ আছিল বুলি ক'লে এটো এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে তামিল was the first declared language এতিয়া কেটা আছে 1 2 3 4 5 6 আৰু 5 টোটাল 11টা আছে এতিয়া এটো এটা প্ৰশ্ন হৈ যাব পাৰে Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia. আৰু আমাৰ Assamese, Bengali, Pali, Prakrit আৰু Marathi. Criteria কি হয় এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়া ক্লাসিক্যাল স্ট্যাটাস পাব হলে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ স্ট্যাটাস পাব হলে ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় antiquity of text 1500 to 2000 years 1500 to 2000 years or eta history থাকিব লাগিব a valuable body of ancient literature considered heritage original literary tradition not borrowed from other languages আৰু linguistic evidence from inscriptions epigraphy আৰু knowledge text prose আৰু poetry inscriptions epigraphy আৰু knowledge text or linguistic evidence থাকিব লাগিব তেতিয়া এই ক্ৰাইটেৰিয়াটো পাব linguistic experts committee এটা আছে established in 2004 Ministry of Culture and Sahitya Academy LEC examined proposed languages based on criteria July 2024 LEC unanimously recommended 5 new languages for cultural status so a linguistic experts committee recommendation দিয়াৰ কাৰণে অসমীয়াটো আৰু বাকি চাৰিটা classical status পাইছে opportunities কি আছে employment কথা already পাতিলো আমি preservation to ভাল হ'ব emphasis on preservation digitization or archiving next হৈছে cultural promotion এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ এই অসমীয়া ভাষাটো classical language status দিলে আমি এতিয়া গৌৰৱান্বিত হৈছো তো হেতু এটা কাম কৰে যে cultural promotion next হৈছে way forward Academic institutions or cultural bodies will focus on research or promotion of these languages. Or documentation efforts bilak or translation will ensure global accessibility. Digital era will foster new opportunities for preserving and showcasing ancient texts. Main sokarne eta practice question apnaloge etu attempt koribo enekwa dhonor proshno etai apnaloge mainsot pai japo. Eta next hoise India rejects USCIRF report. আৰু international reports GS3 ফালৰ পৰা important হয় লিংক কৰিব পাৰে আপুনি India's response to the US CIRF report on religious freedom
এতিয়া এই যে USCIRF ৰিপৰ্টটো ইণ্ডিয়া কৈছে যে বায়াসড আৰু এটা পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে বুলি কৈছে USCIRF কি কৰে মনিটৰ্স ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন ৱৰ্ল্ড ৱাইড এতিয়া আপোনালোকে এইখিনিতে মোক ক'ব লাগিব যে কোনটো আৰ্টিকল এই ৰাইট টু ফ্ৰীডম আমাক এনশিওৰ কৰিছে এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটে ডেফিনেটলি হ'ব এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটটোৰ কিমান নম্বৰ এটো আপোনালোকে ক'ব লাগে recommends policy actions to US President, Secretary of State and Congress. Eta key allegations ki hoy criticize India for violations of religious freedom aru India ki bili declare korise country of particular concern reported clashes between Kuki aru Meitei communities in Manipur ei je Manipurot je violence hoy ase এইখিনি কথাক লৈ ongoing violence destruction of homes and severe violations of religious freedom in 2024 allegations of individuals being killed beaten lynched arbitrary arrest and demolitions of homes and places of worship এই বিলাক ইণ্ডিয়াত হোৱাৰ কাৰণে এই USCIRF কি কৈছে country of particular concern বুলি ঘোষণা কৰিছে ইণ্ডিয়াক আৰু ইণ্ডিয়াই strongly reject কৰিছে কৈছে যে এটা বায়াস অৰ্গানাইজেশ্যন হয় আৰু এটা পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে আৰু USCIRF মিসৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ফ্যাক্টছবোৰ প্ৰমোটিং এ মোটিভেটেড নেৰেটিভ তো মেলিশিয়াস ৰিপৰ্ট বুলি কৈছে আৰু ইণ্ডিয়াই ৰিজেক্ট কৰিছে ৰিপৰ্টখন হিষ্টৰিকেল কনটেক্সট অফ ইণ্ডিয়াস ৰিজেকশ্যন ইণ্ডিয়া কিয় ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু এটো আজিৰে নহয় India has denied USCIRF visa since the tenure of Prime Minister Manmohan Singh. India cites reasons of interference in internal matters. Amar bhitorot ki hoy ase he kothak loi bahiror manhoe jodi comment kore he comment to India grohon koribo niki India stands external agencies have no right to comment on domestic religious freedom matters. Amar India internal matters ot interfere koribole বাহিৰৰ দেশৰ কোনো অধিকাৰ নাই মেনশন অফ মণিপুৰ ইন USCIRF ৰিপৰ্ট এই মণিপুৰৰ মেনশন আছে destruction of homes আৰু months of violence কথা কৈছে আৰু এইবোৰ severe violations of religious freedom বুলি কৈছে India's response to কি refusal to accept international interference in matters of internal conflict and religious issues the broader implications কি আছে USCIRF actions or India US relations এটো অকমান তিতা আনিব may strain diplomatic ties a may word to south strain বুলি ডাইৰেক্ট লিখি নিদিব may strain আনিব পাৰে India's strong stance on protecting sovereignty in religious and internal affairs political and diplomatic angle accusations reflect potential geopolitical motives কিছুমান geopolitical motives থাকিব পাৰে বুলি কৈছে strengthens India's position as a sovereign state rejecting foreign commentary on domestic issues বাহিৰৰ দেশৰ কমেন্ট বাজি আমি নুশুনো আমি গ্ৰহণ নকৰো এই বুলি ইণ্ডিয়াই কৈছে মেইনছৰ কাৰণে এটা প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব এটো এখন হৈছে আসাম জিকে এখন হৈছে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন ফৰ অল your জিকে needs for all government exams in Assam Chagos archipelago etu international relations কাৰণে এটা hot topic hoy how UK to return Chagos to Mauritius in historic deal keneke eribo pare etu upor proshno ahibo geography phalopor proshno ahibo mains ot proshno ahibo UK and Mauritius have reached a historic political agreement to secure the strategically important UK US military base on Diego Garcia and towards restoring Mauritian sovereignty over Chagos archipelago Chagos archipelago কি হয় Chagos archipelago island group hoy in the central Indian Ocean aru about 1000 miles south of southern tip of Indian subcontinent in the 19th centuries Chagos were governed from Mauritius which was a British colony 19th century Chagos to British colony under asile UK erigol kintu UK retained possession of Chagos archipelago which includes the strategic US air base that US or air base ase
Diego Garcia after Mauritius gained its independence in 1968. 1968 on Mauritius independence by paying Mauritius more than £4 million for the island. So island to Mauritius par kini loise. Eya hoise kagos. UK government refers to it as British Indian Ocean Territory, BIOT. British Indian Ocean Territory, AS Chagos Archipelago, UK government hebli koy. Aru around 1,500 native islanders were deported from Diego Garcia Island in Chagos Archipelago so that it could be leased to US for air base in 1971. 1971 US ok bharale di dise island to jate USA air base eta banabo pare. Mauritius claimed that it was forced to give up the islands in 1965 in exchange for independence which it gained in 1968. So jor jabardosti lua hoise ei island kita buli Mauritius claim korise. The case was referred to ICJ, to the ICJ, International Court of Justice, which hears legal submissions over international boundary disputes. After an overwhelming vote in 2017 in the UN General Assembly. In 2019, ICJ Kikoile dismissed the UK's right to govern the Chagos Islands and called on its government to withdraw from the archipelago. A case to okol Mauritius joy nohoy. Etu UN or systemoru joy hoy. Karon ki ei je International Court of Justice. International Court of Justice je kotha manile eto eta bahut bhal nidorshon hoy ulabo international relationship. The India's stand ki asile India has supported Mauritius stand on the Chagos archipelago. India in its submission to ICJ has said that Chagos archipelago has been and continues to be Mauritius and demanded sovereignty over the Chagos archipelago from Britain. Britain opera sovereignty bisarise Mauritius karone. India stayed committed to its Indian Ocean neighbor Mauritius as well as its anti-colonial credentials. Karon ki ei same Britain India ko enslaved korisile, India ko dah banaisile. Ei karone Mauritius or jitu biloi e biloi to gom pai aru Mauritius ok help koibo bisarise. India nijor stand to pra ketiao bisolito hua nai. Etu hoise eta mains karone practice question apnaloke koribo. Ete internship scheme eta uliaise prime minister aru government policy schemes karone bahut important. Apnalok hudi dibo internship scheme tur bikhoye aru eta pilot project hisabe start korise. Ki korise pilot project mane first eta horu ekhon jagat horu eta jilat ba ekhon rajyot prothomote kori loy tapa ki feedback pai etu upor kiba thik koibole ase jodi thik kore tar pisot gutei সমগ্ৰ ভাৰততে এই program to launch kore. So hetu hise pilot project. Union government on Thursday opened up a portal. Eta portal hoy eta website. India's top 500 companies to participate in the 1-year internship scheme. Top 500 companies to 1-year internship scheme eta participate koribo. Announced this year's union budget to bridge the gap between skill sets of unemployable youth and those needed by employers. Etia jibilake school pass korise teonloke A+B whole thing square to jane kintu A to goi pine kuno industry kamot nahe. So he karone ei je internship scheme ture teonlokok proper skill dibo G2 skill to koil pale mane teonloke paisa earn koibo paribo. So etu bahut important hoy ase karon ki amar metric pass lora sali bilake kotu job পাব পৰা অৱস্থাতেই নাথাকে তেওঁলোকৰ বেসিক কম্পিউটাৰ স্কিলছ তেওঁলোকৰ নাথাকে বেসিক এৰিথমেটিক নাথাকে এই স্কিল খিনি নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাল এটা সন্মানীয় এটা জব এটা মেট্ৰিক পাস কৰাৰ পিছত পাব নোৱাৰে as many as 111 corporates including Mahindra Group Max Life Insurance ebilak offering 1077 partnerships and kicks off a process that is expected to result in about 1 lakh youngsters joining on the job training exercise officially called the Prime Minister's Internship Scheme
in top companies by December 2. খুব এটা ভাল খবৰ এতিয়া এই যিসকল youth trained হ'ব এই top 500 companiesত যাব ট্ৰেইনিং ল'ব তেওঁলোকে এই এবছৰ পিছত তেওঁলোকে এমপ্লয়েবল হৈ যাব তেওঁলোকে ক'বাত নহয় ক'বাতটো জব পাই যাব আৰু যদি ভাল কৰে তেতিয়াহ'লে এই কোম্পানী কিটাতে তেওঁলোকে পাৰ্মানেন্ট জব এটা পাই যাব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পদক্ষেপ আৰু আপোনালোকে এইটো যদিও বা প্ৰিলিমছত নাহে মেইনছত আপোনালোকে এছেট লিখিবলৈ আপোনালোকে গোটাই থব লাগিব এনসাৰ্ছ বিলাকত লিখিবলৈ গোটাই থব লাগিব এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আপোনাক ধুনিয়া মাৰ্কস দিব আপোনালোকে এই স্কিমটো মনত ৰাখিব পাৰিলে Ministry of Corporate Affairs which is steering the scheme that aims to train 1 crore youth of train ko bicharise in the next 5 years aru this pilot project being undertaken at a cost of 800 crore a project to 800 crore etia khoros hobo he says the lessons learned from this will help fine tune the scheme's design before the cabinet's approval is sought for a full-fledged rollout. The portal preminternship.mca.gov.in is likely to be opened up for youngsters in the age 21 to 24 years to enroll for consideration by companies on Vijayadashami, October 12. The window will be open till October 25. October 25 লকে window open থাকিব আৰু 21 পৰা 24 বছৰলৈকে যিসকল আমাৰ টেকা গাভৰু আছে তেওঁলোকে জয়েন কৰিব পাৰিব তাৰপা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশনছ আৰু ৰেসিডেন্সিয়েল পিন কোডছ আৰু এবিলাক শেয়াৰ কৰিব লাগিব সেলফ সাৰ্টিফাই কৰিব লাগিব ক্যান্ডিডেটস ডেটা উইল বি ম্যাচ উইথ কোম্পানিজ নিডস যদি কোম্পানিজ নিডছৰ লগত মিলে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে এই ক্যান্ডিডেটস বিলাকক শৰ্ট লিষ্ট কৰিব eligibility criteria কি হ'ব not open to postgraduates দিব নোৱাৰিব children of regular permanent employees or in central or state governments তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিব আৰু premier institute যেনেকৈ IIT IIM NIDs আৰু CA CS MBBS তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিব moreover anyone from a household that includes a person who earned an income of 8 lakh or more in 2023-24 will not be eligible so এইখিনি অকমান পিছপৰা অকমান দুখীয়া শ্ৰেণীৰ যিসকল youth আছে তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰা হৈছে internship granted to candidates who have passed high school or higher secondary school possess a certificate from industrial training institute তাৰপিছত or hold a diploma from a polytechnic graduates with degrees such as BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B.Pharma. Those unemployed youth enroll in online or distance learning courses are also eligible to apply. Anyone undergoing any skilling, apprenticeship, internship, student training program, central or state government will not be allowed to apply. Etu hoy eta main sokarne practice question. Etu apnaloge try koribo. Honey badger sauk photokhon sai log honey badger recently for the first time a honey badger has been captured on camera in the Terai East Forest Division of Uttarakhandot prothom barar karone honey badger eta dekha gol it is also known as the rattle and is related to skunks otters ferrets and other badgers Honey badgers are omnivorous aru nocturnal mammals. These creatures are known for their powerful curved claws which they use to dig burrows for shelter. Gat khanibole a curved claws bur use kore. Their diet is diverse consisting of small animals, fruit aru honey. A honey তেওঁলোকে খুব ভাল পায় হেকাৰণে honey badger বুলি নাম দিছে. They are found in parts of Africa aru Asia. Aru, they have been recorded in few other locations in India such as Banerghatta National Park, Karnataka, Chilka Lagoon, Odisha, Tadoba Andhari Tiger Reserve in Maharashtra. IUCN position hoy, etu hoise least concern. Wildlife Protection Act 1972 Schedule 1 ot ase. A Schedule 1 etu apnaloge sai lobo, bahut important. Schedule 1 ত থাকিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটেকচন পায় এটো ওপৰত UPSC এ প্ৰশ্ন অলৰেডি খুদিছে so a wildlife protection act বহুত বেছি important they are important indicators of ecosystem health ensuring a diverse and thriving environment for other species এটো এটা prelims কাৰণে practice question আপোনালোকে এটো কৰিব এটা next হৈছে MPC
যদি এই MPC দেখে হেতুৱে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট Why news the central government recently appointed new monetary policy committee members with immediate effect নতুন monetary policy members appoint কৰা হল MPC was set up after a memorandum of understanding between government and RBI about the conduct of new inflation targeting and monetary policy framework. The decision of the MPC will be binding on the RBI. RBI MPC kotha khuniboi lagibo. RBI Act 1934 has been amended by Finance Act 2016 to provide for a statutory and institutionalized framework for an MPC. Monetary Policy Committee. Section 45ZB of the amended act, the central government is empowered to constitute 6-member MPC. Etu bahut besi important, etu already hudi goise. MPC 12ta member niki eneke hudise. Etu eliminate koribo lagibo. MPC 6ta member ase, 3ta member hoise government of falor para aru 3ta member hoise RBI falor para. এটো আপোনালোকে মনতে নোট কৰি লওক এক্সামত আহি যাব আপোনালোকে পুৰা ধুনিয়াকে কৰিব পাৰিব MPC is entrusted with the task of fixing the benchmark policy rate repo rate MPC একমাত্ৰ কাম হৈছে repo rate fix কৰে বাকি সববোৰ ৰেট RBI গভৰ্ণৰে কৰিব MPC কি কৰিব repo rate fix কৰিব এই repo rate টোৱে হৈছে মেইন ৰেট এই ৰেটটো হৈছে benchmark policy rate ইয়াৰ পৰাই বাকিবোৰ ৰেট নিৰ্ধাৰিত হয় required to contain inflation within the specified target level MPC will have 6 members the RBI governor chairperson the RBI deputy governor in charge of monetary policy one official nominated by RBI board and remaining 3 members would represent government of India total 6 members এটো হৈছে এটা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন আপোনালোকে কৰক এতিয়া আমি previous day practice questions or answers bu ami sao what was one of the key areas of cooperation discussed between Thai delegation and IIT Guwahati A defense collaboration B tourism development C academic exchange programs and joint research initiatives D trade and commerce partnerships শুদ্ধ উত্তৰটো একদম simple C academic exchange programs or joint research initiatives Next, exercise Kajint is a joint military exercise held every year between India, Australia, India, Indonesia, India, Iran, India, Kazakhstan. Both simple question. Uddhotto is D, India, Kazakhstan. Neutrinos have key positive charge, negative charge, no charge, none of the above. Uddhotto is a C, no charge. Ekhini asil ajir amar newspaper made simple. Apnaloge jodi ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক আৰু কমেন্ট এটা কৰিব আজিলৈ আহো জয় আই অসম